লেখা যাଉଛି पुणी मोसा और समस्त भाववादी आरंभ करी समस्त धर्मशास्त्र रे आपणा संबंधी कथा से को बुझाई देले। जेतेबेले शिष्य माने बुझी पारु नाहंती प्रभु तांको निर्बोध बोली कहउचंती, शिथिल चित्त बोली कहउचंती, आ कहि सारी से कहउचंती 26 पद रे एही समस्त दुख भोग करी आपणा महिमा रे प्रवेश करिबा कोन ख्रीष्टंकर आवश्यक नथिला। महिमा रे प्रवेश करिबा पई अर्थात उच्चतम स्थान को जीवा पई दुख भोग आवश्यकता हम गत थर देखिथिलु। आज 27 पद देखुछु से तापरे से कोन कहउचंती ना समस्त कथा आपणा संपर्क अर्थात निज संपर्क रे शास्त्र रे जहा लेखा अछि आदिरु अंत जाए अर्थात आदि पुस्तक रु प्रकाशित पुस्तक जाए से सबु बुझाई देले। शीर्षक समस्त कथा से बुझाते प्रभु जीशु ही बुझाइबे आउ केही बुझाई परिबे ना। जगतर अबुझा लोक मानकु अमानिया लोक मानकु अबाटरे जाउथुवा लोक मानकु केवल प्रभु जीशु बुझाइबे आउ केही बुझाई परिबे ना। सेथि पई आपनकु मते प्रभु जीशु एवं अमान्य अबाटरे जाउथुवा लोक अडुआ तडुआ करथुवा लोकक मध्य रे माध्यम हवा दरकार, मझिरे आमे रहबा दरकार। तेबे जाय प्रभुंकर अनुग्रह आछो केमिति बुझांती से किपरि बुझांती। जॉन पुस्तक 16 पर्व प्रभु जीशु निजे कहउछन कोन कहउछंती एक पद जेपरि तुमे माने विघ्न न पाओ प्रभु कहउछन मु समस्त कथा कहउछि तमे जे प्रकार विघ्न न पाओ तमर जे प्रकार ओडुआ तोडुआ न होय बुझी जाओ सब। सेथि पई मंडली रे सुसमाचार शक्ति केंद्र रे परिवार रे समाज रे प्रभुंकर लोक माने बुझेई दबा कथा सब विषय यह काहे की होउची काहे की न होउची ए कथा मु काहे की कहउची जे प्रकार तुमकर विघ्न ओडुआ तोडुआ विषय न होबो एथि पई मु ए समस्त कथा तुमको कहउची। आ ए कथा को केमिति तुमे बुझिबो जदि 12 पद पढिबे प्रभु कहउचंती मोर आहुरी अधिक कथा तुमको कहबा किंतु तुम माने कोन करिवो सही पारिबो नाही, सह्य करि पारिबो नाही, मो कथा को हजम करि पारिबो नाही, डाइजेस्ट करि पारिबो नाही। सेति पई मु अनेक कथा चापी दउची कहूनी रखी दउची आ किए तुमको बुझाइबो ता पर बोल किंतु से अर्थात सत्यमय आत्मा अर्थात जीशुंकर आत्मा आसिले से पथ देखाई तुम मानको समस्त सत्य रे प्रवेश कराइबे। कारण से आपना थारो कथा कहिबे नाही मात्र जहा जहा सुनिबे सेई सब कहिबे पुनी आगामी विषय सब तुम मानको जणाई देबे। आ से काहा को गौरवान्वित करिवे मते अर्थात जीशु लेखा रहछि ता पर से मते गौरवान्वित करिवे कारण से मो विषय घेनी तुम मानको कहिबे जीशु को विषय घेनी कथावार्ता करिवा दरकार। समस्त से जणांती जदि आपण जीशु को विषय कथावार्ता करी चलिबे जीशु को नाम रे जदि पदक्षेप नहीं चलिबे तबे समस्त विषय से जणाई देबे। एठी हम लुक पुस्तक रे देखुचे माने चालू चंती विचार माने बुझी पारु नाहंती जानि पारु नाहंती कथोपकथन करतंती प्रभु यीशु आसी तांको संपर्क रे कथा कहिलेनी तथापि से माने बुझी पारु नाहंती आ से समान को तागीद कले तागीद परे तांको 27 पद रे मोसा और समस्त भाववादी ठार आरंभ करी समस्त धर्मशास्त्र आपणा ए धर्मशास्त्र रे जो विषय गुडी लिखा जाई जीशु संबंधी विषय गुडी आमे ताको निगूढ़ अर्थ गुडी बाहर करी अन्य मान को बुझेइबा दरकार आदिठु प्रकाशित पर्यंत।
ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଆପଣ ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର ଏକ ପର୍ବ ଏକ ପଦ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା ବାସଗଲା କଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେବଳ ବୁଝେଇବେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ବୁଝେଇବାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସେ ଆଦ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲେ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଅଛି ସେ ବୁଝାନ୍ତି କେବଳ ସେ ବୁଝାନ୍ତି ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ କଥା କହୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଡୁଆତଡ ହୁଏ ତାପରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଧରିଛି ସେ ହତାଶ ହେଇନି ମୋ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିଛି ସେ ନିରାଶ ହେଇନି ଯଦି ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯାଇଛି ତ ତା କଥା ଛାଡ଼ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବି ଆଜି ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲ ହଁ ଗିରି ବାବୁ ମୁଁ କଥା ହେବି ଅନେକ କଥା ହେବି କଣ ଦରକାର ସାଥିରେ ରହିଲ ଉପକାର ପାଇବ ସାଥିରେ ରହିଲ ନାହିଁ ତୁମ ବାଟରେ ତମେ ଚାଲ ଆମର କିଛି ଯାଏ ସେ ନାହିଁ ଆମେ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉନୁ ବିରୋଧରେ ଯାଉନୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ବୋଲି ଏକଥା କହୁନୁ କାରଣ ଆମର ଯାହା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋଭାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ସମସ୍ତ କଥା କାହିଁକି କଲ ବୋଲି ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବୁ ଏଇଥିପାଇଁ এই বিষয়ে ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ କରୁ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ବାଇବଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ହିତୋପଦେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଏ ଯିଏ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛି ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ କେତେ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ যে ধার্মিক আহুরি সে ধর্মাচরণ করু কারণ সমস্ত বিষয় আমাকে এই প্রকার বুঝিବାକୁ হবে 22-11 পদ যে অধর্মাচারী সে আহুরি অধর্মাচরণ করু যে অশুচি সে আহুরি অশুচি হোক পুনি যে ধার্মিক সে আহুরি ধর্মাচরণ করু যে পবিত্র সে আহুরি পবিত্র হোক প্রভুଙ୍କର বাক্য হচ্ছে ଆମେ ଅଧର୍ମ କୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଆଉ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ଧର୍ମାଚରଣ ପରେ ଧର୍ମାଚରଣ ମାତ୍ର ଯଦି ଆମେ এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସେ ଆହୁରି ଅଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ଶେଷ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହବ ଆମର ଜୀବନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ଏବେ ଜୀବନ ପୁରା ଆନନ୍ଦମୟ ସେଇ ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ କହୁଅଛି ଜହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ସବୁ କହୁଛି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କର ସେ ଆନନ୍ଦ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ହରଣ କରିବ ନାହିଁ 22 ପଦ 16 ପଦ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଓ କେହି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ନୂଆ ବିଷୟ ଧରୁ ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ଆହୁରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁ ଆମଠୁ ଆନନ୍ଦ କେହି ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆନନ୍ଦ ଆମଠୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ